ha kotor ni mantri bokrok Narendra Modi ni achaima salno rogei ha kotor gnangai juda tangbutang ni bisingtei palaijak no tongo omo haikeno chini hasteo bo palaijaka 19 chorilam BJP mondal ni Tidul Mumbai Bisramganj ni Poddanagar Village Committee habanogo kaisa health camp khlaijaka o health camp o manjaka Dr. Riya Deborma tei Dr. Badal Deborma tei manjaka BJP mondal ni Rajesh Deborma tei Biswajit Deborma akasong tei manjaka BJP bodol ni adong rokbo video report Chumui TV Sub naza khanro press media no mundo sol melakena hambai tini mongkha Bharatiya Janata Party BJP bai nungja tini Sibaijala district uttorong sabai tini 19 jilla mondolni Poddanagar tini mo Poddanagar panchayat health center o jagao sungtini o satai klayo যে ভারতবর্ষনি যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী थांनाय 17 सेप्टेम्बर दिनै सालनि आसामनि सालनो तैनाय सेवा पाखि जेसिनि सेवा पाखि प्रोग्राम अंगन तैनाय जोंतिनिवा सिनि सुरिला मण्डलनि सिनि पद्मनगर जोंतिनार साहित्य शिबिर अथवा सिनि सागनि हामक्राइनि बागै जोंतिनार केम्प खालायजागो दिनै अजागाव जोंतिनिवा अजागाव सिनि बरग्रक जों दले दले फायनाय जतन फायनाय निजिनि सागनो और डॉक्टर बाय नायजाक फायो बे अजा हेल्थ केम्प जे साहित्य डॉक्टर जे दिनै नायफिजेनाय रंग बरनो मागरां फ्री रिजाको बिथि बेराय रिजाको बे अजागानि सुगार थेके हाई प्रेशर थेके जत रोगिरनो सुंतिनो और डॉक्टर सिनि डॉक्टर ते बिनि स्टाफ फायनाय ताबो फारो नायदो बेलेखाने खातम थमानि कका हाय बिनि सिनि सिबाइजला डिस्ट्रिक्ट नि जे उत्तर अंशनि जे तिनिव और सिनि जिल्ला मण्डलनि तिनिव बरनो दायित्व रोजा दिनै 24 तारिख उनके सातसो शिबिरनि बागै तिनि और खालायजाय तामनि हिमायगा तिनिव भारतीय जनता पार्टी इनका हिउमेन बिंग माने बरकनो नायो बरकनो स्वास्थ्य बरकनो सुस्थ भाबे तंगनानि बागै बरकनो सुखियै तंगनानि बागै जों पदर पदसिनि डिमान्ड पदर पदसिनि सामु खालायजाक दङ दिनै जों अजा गोबां बरक आरो बोरै थेके स्राय थेके जत्त फायनो आरो सुंतिनि नायजागो नायनाय सुंतिनिव सिनि बरकनि बागै जे स्वास्थ्यनि बागै सुस्थखौ तंगनानि बागै जों आबुन बागै उद्योग खालायजागो सुदु आसि सिनिया सुंतिनिव थांनायाव बाहायनो जों रक्तदान शिबिर सिनि पार्टी थेकेनो सिनि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा थेकेनो सुंतिनिव थांनाय जों बिसांगन्ज माल्टी पार्पास हला सिनि बरक रंग सिनि मुनसु रंग सिनि जे बरक न सुस्थखौ तंग सिनि भारतनि प्रधानमन्त्री ताइ सिनि जे भारतीय जनता पार्टीनि दीनदयालनि बिनि जन्मदिन तैनाय कासे जों सलिलाम विधानसभानि बिसिङाव सिनि पद्मनगर सिनि बुथ नाम्बार 46 अजा कासे सिनि बिथिं बेरां रोजांनाय ताइ हानि फिरिकेनाय मागानां रोगि नायजाक मानो ताइ बिथिबो मागानां रहाजागो हानि बागै जोंथिनि भारतीय जनता पार्टी नङै जोंथिनि सिनि पद्मनगर आमसायो ओ शिबिर खालायजागो नंनि Tidul Mumbai तिनि अजागा माहायके डॉक्टर फ्री रं नाजाखा माहायके तर नेनि सिनि मु आंनि मुं निरु देब्रमा आं जुल्ला मण्डलनि जेनारेल सेक्रेटारि আমরা 19 চরিলা মণ্ডলের পক্ষ থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে যে সেবা পাক্ষিক কাল 15 দিন যাবত যে আমাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান চলছে সেই অনুষ্ঠানের অংশ হিসাবে আজকে পদ্মনগর ভিসি এলাকাতে আমরা এক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করেছি যেটা আজকে আমাদের সিপাহীজলা উত্তর জেলার উদ্যোগে হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের চরিলামের পদ্মনগর ভিসি এলাকায় তো এখানে আমাদের এলাকার লোকজনেরা ফ্রিতে এখানে ডাক্তারের সাহায্য পাচ্ছেন এবং বিভিন্ন ওষুধপত্রাদি এখান থেকে ওনারা নিচ্ছেন যাতে করে এলাকার মানুষের যাতে রোগ নির্ণয় হয় এই দিকে লক্ষ্য রেখে আজকের এই স্বাস্থ্য শিবির